बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। सातवीं जमात की नर्दबानी उर्दू और आज फिर से आपके सामने मुहावरे लेकर हाजिर हुई हूँ, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और इंशाल्लाह आज आप बहुत सारे मुहावरे सीख कर जाएंगे। आ जाइए सफ़ा नंबर 43 पर और कॉपी पेंसिल हाथ में ले लीजिए, साथ साथ नोट करते जाइए और मुहावरात को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करें, अपने जुमलों में इस्तेमाल किया करें। इससे आप बहुत जल्दी मुहावरों के मानी के साथ जुमले बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मुहावरा है हमारे पास पाला पड़ना। ठीक है, तो पाला पड़ने का क्या मतलब है? किसी से वास्ता पड़ना, किसी से आमना सामना होना। ठीक है, तो इसका जुमला आप बना सकते हैं जैसे, लगता है तुम्हारा पाला कभी किसी अहमक से नहीं पड़ा, या लगता है तुम्हारा पाला कभी किसी ख़तरनाक शख्स से नहीं पड़ा, कभी किसी शातिर शख्स से नहीं पड़ा, क्या लगता है तुम्हारा पाला मुझसे नहीं पड़ा, शुक्र अदा करो कि तुम्हारा पाला मुझसे नहीं पड़ा, वरना तो ये हो जाता है। यानी मेरा मेरा और तुम्हारा आमना सामना नहीं हुआ, वास्ता नहीं पड़ा, किसी चीज़ में हमारा और तुम्हारा मामला नहीं हुआ। टसवे बहाना, टसवे कहते हैं नकली आंसू बहाना, झूठ मूठ के आंसू बहाना, सच्ची में नहीं रोना मगर झूठ मूठ के आंसू दिखाना, ऐसा जाहिर करना कि जैसे आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। तो टसवे बहाना और मुंह बनाना कोई निदा से सीखे। ठीक है, तो इस तरह के जुमले हम अक्सर अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहलू तही करना, पहलू कहते हैं पाँव को, पहलू तही करना, कभी पाँव इधर करना कभी उधर करना। इसका क्या मतलब है? कतराना, टाल मटोल करना, किसी चीज़ में कहना कि बस अभी नहीं करना ये काम। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पहलू तही करना। तो जो ईमानदारी से और मेहनत से पहलू तही करेगा, यानी जी चुराएगा, टाल मटोल करेगा, वो तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, जो ईमानदारी से अपना काम करेगा, मेहनत से अपना काम करेगा, तरक्की उसी के कदम चूमेगी। ठीक है, तो हमें मेहनत से पहलू तही नहीं करनी चाहिए। उसके बाद टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना के पीछे भी पूरी एक कहानी मौजूद है, फिर किसी वक्त आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि बहुत मुश्किल काम होना। ठीक है, जो काम हल होता हुआ नज़र ना आए। इस मसले का हल कैसे होगा? ये तो एक टेढ़ी खीर है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका जुमला इस तरह से बना सकते हो। उसके बाद है हमारे पास चार चांद लगाना। तो चार चांद लगाने का क्या मतलब है? रौनक लगाना, रौनक दुबाला करना। ठीक है, किसी चीज़ में की इज्जत में इजाफा करना। तो यहाँ पर अब आपका जुमला हो सकता है, हरीम ने गोल्ड मेडल हासिल करके ख़ानदान की इज्जत को चार चांद लगा दिए। ठीक है, ये आप जुमला बना सकते हैं। ठीक है, या दादाजी ने दादाजी ने मिठाई का ऐलान करके या तोहफे का ऐलान करके महफिल में चार चांद लगा दिए, या दादा की आमद से महफिल में चार चांद लग गए। ठीक है, इस तरह से आप जुमले बना सकते हैं। उसके बाद चादर तान कर सोना, लंबी तान कर सोना, चादर तान कर सोना यानी बेफिक्री की नींद सो जाना, बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारना, जैसे किसी चीज़ की फ़िक्र ही ना हो। तो चादर तान कर सोना, बेखबर सो जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका जुमला हो सकता है, सारा दिन आवारा गर्दी करके तुम चादर तान कर सो गए। ठीक है, या सारा दिन आवारा गर्दी करके किसी का नाम लेकर आप कहते हैं कि वो लंबी तान कर सो गया, चादर तान कर सो गया। चक्कर में आना, चक्कर में आने का मतलब है मुश्किल में फंसना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, हैरान होना। इसका जुमला बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा बिजली का बिल देखकर तो अब्बू चक्कर में आ गए, अब्बू परेशान हो गए। ठीक है, अच्छा, खाक छानना, खाक कहते हैं मिट्टी को, खाक छानना, मिट्टी छानना का मतलब मिट्टी इधर उधर मारना, यानी मारा मारा फिरना, इधर उधर परेशान फिरना। तो अपने गुमशुदा दोस्त की तलाश में खालिद ने बहुतेरी खाक छानी मगर उसका सुराग ना मिला। ठीक है, मेरे पास जगह की तंगी थी इसलिए मैंने बस यहीं तक जुमला बनाया, खाक छानी। आप इसके आगे क्या बना सकते हैं कि मगर फिर भी उसका सुराग नहीं मिला। सुराग का मतलब यानी उसका पता नहीं चला। खुदा लगती कहना, खुदा लगती का मतलब होता है बिल्कुल सच्ची बात कहना, जो सच बात है वही कहना, इसके अलावा गलत बात नहीं कहना। तो हम यहाँ पर इसका जुमला बना सकते हैं, वो तो खुदा लगती कहते हैं, किसी को बुरा लगे या भला, अच्छा लगे या बुरा लगे, हम तो सच्ची बात ही कहेंगे। खून पसीना एक करना, खून पसीना एक करने का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत से कोशिश करना। खून पसीना एक करना, तो खून इंसान का कब बहता है? जब वो मेहनत करता है। ठीक है, मुशक्क़त करता है। और या फिर पसीना कब आता है उसको? जब वो बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत मजदूरी करता है। तो खून पसीना एक करना यानी खून भी बहाना, पसीना भी बहाना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, खून पसीना एक करना पड़ता है।
اس کے بعد بات کا بتنگڑ بنانا، بات اور بتنگڑ یہ اسم مصغر سے اس میں مکبر ہے، ٹھیک ہے. بتنگڑ کا کیا مطلب ہے؟ بہت بڑھا چڑھا کر بات کو پیش کرنا. تو چھوٹی سی بات کو بڑا کر دینا، یعنی اتنی سی بات ہو اور اس کو طول دینا، بہت طویل کر دینا، ٹھیک ہے، پریشان کر دینا. تو کام والی نے معمولی بات کا بتنگڑ بنا دیا. یا آپ اس میں کچھ بھی اور جملہ بنا سکتے ہیں کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بن گیا، یا کچھ بھی آپ یہاں پر اس کو اپنی طرح جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. 5 انگلیاں گھی میں، اور اس کے ساتھ آگے آتا ہے سر کڑھائی میں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہو، ہر طرف مالداری ہو، فائدہ ہی فائدہ ہو، اور ہر طرف جب جو ہے نا فراوانی ہو، اس کو کہتے ہیں 5 انگلیاں گھی میں، یعنی صرف اور صرف فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہو. تو جب سے جنید دبئی گیا ہے گھر والوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، ٹھیک ہے. خیالی پلاؤ بنانا، خیالی پلاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس سوچ سوچ کے ہی سارا کچھ ایسا جو ہے وہ انجام تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، دماغ میں ہی ساری کھچڑی پکا دینا. تو ناممکن باتوں کا تصور کرنے کو خیالی پلاؤ کہتے ہیں. جیسے شیخ چلی یا مولا نصر الدین، ان لوگوں کے خیالی پلاؤ کی کہانیاں بہت زیادہ مشہور ہیں، ٹھیک ہے. اور یا پھر گڈو کو ہر وقت خیالی پلاؤ بنانے کا بہت شوق ہے. آپ اس طرح سے جملے یہاں پر ترتیب دے سکتے ہیں. ٹس سے مس نہ ہونا، یعنی اپنی جگہ سے ذرا سا بھی ہلنا نہیں، ٹھیک ہے. ٹس سے مس نہ ہونا، اکثر امی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تم ذرا سے بھی ٹس سے مس نہیں ہو، میں نے تمہیں اتنا سمجھایا تھا. تو ذرا سے بھی پرواہ نہ ہونا، ذرا سے بھی توجہ نہیں دینا، ذرا سے بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں ٹس سے مس نہ ہونا. عمران کے بے حد اصرار پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوا. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، کان پر جوں رینگنا، یعنی کان پر جوں بھی نہیں رینگی، یعنی میں نے اتنا اصرار کیا، اتنا سمجھایا، پھر بھی میری بات کا اثر نہیں ہوا. یک جان دو قالب، یک جان دو قالب فارسی کا محاورہ ہے. یک کہتے ہیں ایک کو، یک جان یعنی دو جان ہوں، دو انسان ہوں، مگر یک جان ایک جان ہو، اور دو قالب دل دو دھڑک رہے ہوں. یعنی کہ جو بہت زیادہ گہرے دوست ہوتے ہیں، ہر وقت ہر چیز میں ساتھ ساتھ ہوں، تو اس کو ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ گویا کہ بس ان کے جسموں میں دو الگ الگ دل دھڑک رہے ہیں، لیکن یہ کہنے کو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، جہاں بھی ہوں گے ایک ساتھ ہی ہوں گے. تو نہایت گہرے دوستوں کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ اس کا جملہ بنا سکتے ہیں، نعیم اور سلیم آپس میں یک جان دو قالب ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید آپ کے سامنے اس طرح کی جو ہے وہ لے کر آتی رہوں گی ویڈیوز. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اللہ حافظ.